सब्सक्राइब करंतु ओडिया ऑनलाइन चैनल को बेल आइकन को मध्य क्लिक करंतु जहाँ फल आमर प्रत्येक वीडियो सर्वप्रथम पाइपर। हरिओम फ्रेंड्स, ओडिया ऑनलाइन चैनल में आपको स्वागत। शुभ सकाळ। तो आज आम आपको आपंकर दैनिक राशिफल कहवाक जाऊँ। यही जो राशिफल आम आपको कहवाक जाऊँ यह ग्रह मानकर साधारण गणना जहाँ ज्योतिषशास्त्र में ग्रह मानकर गोचर नाम जना जाए। यह मुख्यतः चंद्रदेवंकर गोचर उपर आधारित अटे। तो आज आम आपको मेष ठार आरंभ कर मीन राशि पर्यंत विस्तार पूर्वक आज राशिफल कहवाक जाऊँ। आज 28 सेप्टेम्बर 2024 दिन शनिवार, आश्विन मास कृष्णपक्ष कन्या 13 दिन। आज इंदिरा एकादशी। आज तिथि और नक्षत्र एकादशी दिवा 2 घंटा 50 मिनिट पर्यंत, अश्लेष नक्षत्र रात्र 3 घंटा 38 मिनिट पर्यंत, कर्कट चंद्र रात्र 3 घंटा 38 मिनिट पर्यंत, सूर्योदय समय 5 घंटा 38 मिनिट और सूर्यास्त समय 5 घंटा 35 मिनिट। आज वृष सिंह कन्या राशि घात 12, आज कर्कट और मकर राशि घात चंद्र। आज शुभ बेला दिवा 10 घंटा 26 मिनिट दिवा 1 घंटा 33 मिनिट पर्यंत, रात्र 7 घंटा 56 मिनिट रात्र 10 घंटा 22 मिनिट पर्यंत। निषिद्ध खाद्य आज शिंब और दिवा 2 घंटा 50 मिनिट पर पोई भक्षण निषेध। तो मेष ठारू आरंभ कर मीन राशि व्यक्ति कौन कही थाए आज आपणकर राशि, कौन कही थाए आज आपणकर ग्रह नक्षत्र और आज आपको एपरि केउं उपाय करबा आवश्यक जहाँफल आज आपणकर दिनटी अत्यंत शुभ सब्यस्त हेबो। एही क्रम सबुठारु प्रथमे आसंतु जानिबा मेष राशि विषय। आज आपण ऊर्जावान रहिबे, जो भी कार्य को हाथ को नेबे ताहाकु सफलतार सहित संपन्न करेंगे। किसी खास काम आपको सुफल मिल, कर्तृपक्षों सकारात्मक सूचना मिल पारे। लव लाइफ दिनटी भल, किंतु किसी कार्य मंत्र गति गढ़ी चलने कारण सामयिक चिंता करिपारंती। आपणकर अति प्रिय व्यक्तिटर छलनापूर्ण कथार मन में किसी दुख आसीपे। परिवार रे असावधानता कारण द्रव्य नष्ट जो क्षोभ प्रकाश करिपारंती। चाकरियां लगी दिनटी अत्यंत ही शुभ सब्यस्त हेब। ऑफिस काम मानसिक अवसाद दूर हेब एवं कर्मक्षेत्र में प्रशंसित हेबे। छात्र छात्री मान लगी दिनटी भल। छात्र छात्री मैंने पठन प्रिय रहिबे। स्वभाव शांत और व्यवहार मिष्ट रहिबो। खास काम अनुभवी व्यक्ति साहाय्य सहयोग पाइबे। आमदान रे अचानक वृद्धि हेब। दाम्पत्य जीवन संपर्क निबिड़ हेब। दाम्पत्य जीवन मधुरतापूर्ण रहिबो। विचार विमर्श पूर्वक कार्य करिबे। ऊर्जावान रहिबे। देह और मन भल रहिबो। विशिष्ट व्यक्ति साहाय्य पाई खुशी हेबे। आईन अदालत रे कार्य आपणकर सपक्ष जीव। महिला माने धर्मपरायण हेबे। पारिवारिक जीवन सुख समृद्धि भरा रहिबो। व्यवसाय रे कारोबार वृद्धि पाइबो। आपणकर सुचिंतित योजना और सिद्धांत दिनचर्या को बदलाई दै पारे। कर्मक्षेत्र में विभिन्न प्रकार कौशल अवलंबन करी आशा पूरण दिगरे चेष्टा करि पारंती। कम परिश्रम रे यथेष्ट सुफल पाइबे। लोकमान को निज योजन सहमत कराई नेबे। व्यवसायी को अचानक धनलाभर संभावना बनुअछि। नुआ लोकों सहित परिचय हो पारे। क्यारियर गढ़ा लगी नुआ सुजोग मिलिबो। दाम्पत्य जीवन पूर्व अपेक्षा भल रहिबो। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप गोटे पात्र में किसी चीनी रखिक निज घर छात पर रखि दिंतु, नहीं तो घर बाहर कौन स्थान में रखि दिंतु। एवं आज आप काहरी भी मन में कि वचन में कटु कथा कहतु नहीं। यह आपंप अत्यंत ही शुभ सब्यस्त हो। एवं वृष राशि विषय जाना। जीवन साथी खूब प्रेम पाइबे। ऑफिस वातावरण टिके अलग हो पारे। आज आप कौन बड़ फैसला नेबारे निवृत्त रहतु। पुरातन रोगर पीड़ा काम करने को निरुत्साहित रहिबे। आत्मीय माने निजर फायदा हासिल करने फंदी फिकर करने लगी मन बढ़ाइबे। निजक अन्य मानक सह तुलना करी मन उणा करि पारंती। बंधु मेल रे समय कटाइबार सुजोग पाई पारंती। सामाजिक स्तर में सुविधार काम हासिल करने कष्टकर हो पारे। कर्मक्षेत्र में और पारिवारिक स्तर में आशाजनक फल पाइबे। परिवार सहित मंदिर को ठाकुर दर्शन पर जीवे। जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आसिबो। व्यवसाय चुक्तिपथ होबार संभावना रहुछि। तो आज दिनटी आपंपाई सब दृष्टि मिलामिशा पूर्ण ही रहिबो। स्वास्थ्य सचेतन नहेले असुविधा पड़े। अଯଥା खर्च को एड़ाई नपारी किसी धार कर्ज करिपारंती। कर्मक्षेत्र में कार्यर अवहेला प्रदर्शन करेंगे। पारिवारिक जीवन में सामान्य कथा को नहीं अशांति देखादेव। संतान को विशृंखलित आचरण चिंतार कारण हेब। व्यवसाय में मांदा अवस्था लगी रहिबो। विभिन्न कारण को नहीं मानसिक स्थिरता रहिबो नाही। पूर्व योजना अनुଯାयी कर्म करंतु, अवश्य केतेकांश सफलता पाइबे। भाग्य आपनको साथी रहिबो। आपणकर क्यारियर को एक नुआ दिशा मिलिबो। कर्तृपक्षों सकारात्मक सूचना मिल पारे। लव लाइफ दिनटी भल। आज आप निजर कार्यकुशलता वृद्धि करिबार रहिछि। साहित्य, संगीत, कला, क्रीड़ा और चलचित्र सुनाम अर्जन करेंगे। आशा और विश्वास सहित काम करि चलंतु। साहाय्य सहयोगर अभाव रहिबो नाही। वरिष्ठों सहयोग रे काम संपन्न हेबो। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप किछि महू
କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କଳସୀରେ ରଖି ତାହାକୁ ଘରର ବାହାରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମାଟିରେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଆଖପାଖର ନକାରାତ୍ମକତା ଦୂର କରିବ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ ମିଛ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମିଥୁନ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜି ଆପଣ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନାରେ ରୁହନ୍ତୁ। କାମ କରିବା ସହଜ ହେବ। ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେବା ସାଙ୍ଗକୁ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଊର୍ଜାବାନ ଓ ସକ୍ରିୟ ରହିବେ। ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଲାଗି ଅଧିକ ସ୍ରୋତ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଅଛି। ଅଫିସରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜର ମତ ରଖିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ। ଭାଗ୍ୟର ପୁରା ସାଥ ମିଳିବ। ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରି ଆସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ। ତେବେ ଅଫିସ କାମରେ ସାମୟିକ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଯୋଗୁଁ ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ରହିନପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦୋହଲିପାରେ। ତ ଆଜି କାହାରି ସହିତ ବି ଅଯଥା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶିଳ୍ପ, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବହନରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ଖୁସି ହେବେ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଓ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ ରହିବ। ନିଷ୍ଠାପର ଜୀବନଯାପନ କରିବେ। ଧର୍ମକର୍ମରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଶାନ୍ତିପ୍ରଦ ରହିବ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ମହିଳାମାନେ ଗୃହ ନିପୁଣ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। କିଛି ବିବାଦୀୟ ଘଟଣା ଓ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବାର ଆଶା କରାଯାଇପାରେ। ଦୀର୍ଘଦିନର ସୁପରିକଳ୍ପିତ ନୂଆ ଯୋଜନାଟିଏ କରିବା ସକାଶେ ମନ ବଳାଇ କାମରେ ଲାଗିପାରନ୍ତି। ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର ସରଳ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। କୌଣସି ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ସୌଦା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଆପଣ ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ଊର୍ଜାବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ନିମ୍ବ ଗଛଟିଏ ନିଜର ବାଡ଼ିରେ ପୋତନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ କାହାର ବି ଅପମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସବୁ କାମ ସହଜରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କର କଥାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। କଳା, ସାହିତ୍ୟ, କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆଦିରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଭଲ କଥା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ତାହାକୁ ଭୁଲ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆଣି ଦୋଷାରୋପ କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିର ଚାପ କ୍ରମଶଃ ବଢ଼ିପାରେ। ପ୍ରତିବେଶୀଙ୍କ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟରୁ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ହରାଇ ପ୍ରେମ ଫାଶରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଅତି ନିକଟରେ ରହୁଥିବା କୌଣସି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆଚରଣ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟାପାରୀମାନଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଲାଭ ମିଳିବ। କାହାରିକୁ ନିଜ ହୃଦୟର କଥା କହିବେ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିବ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଓ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ରହିବ। ମହିଳାମାନେ ଦାନ ଧର୍ମରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ଘରୋଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ହସଖୁସିରେ କଟିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଉଚ୍ଚ ଆଶା ରଖି ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ଆପଣ ଊର୍ଜାବାନ ଓ ସକ୍ରିୟ ରହିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଅଫିସରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବଢ଼ିଆ ତାଳମେଳ ରହିବ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଭିତରେ ସମସ୍ତ କାମ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ହେତୁ ମନ ଶାନ୍ତ ରହିବ। ପରିବାରରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମର ବଢ଼ିଆ ପରିଣାମ ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣ ଊର୍ଜାବାନ ରହିବେ। ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହାତକୁ ନେବେ ତାହାକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ତେବେ ଆଜି କର୍କଟ ରାଶିରେ ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ହେତୁ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ କରନ୍ତୁ। ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ରିସ୍କ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ସାବଧାନ ଓ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କିଛି ଗୁଲୁଗୁଲା କିମ୍ବା କୌଣସି ମିଠା ଜିନିଷ ଦ୍ୱିପହର ସମୟରେ କୌଣସି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ ଓ ଆଜି ଆପଣ କାହା ପ୍ରତି ଈର୍ଷା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ଜିଦଖୋର ମନୋଭାବ ଆଜି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କଳା, ସଙ୍ଗୀତ ସମାରୋହ, ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ତଥା ବନ୍ଧୁମିଳନ ଓ ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସୁଫଳ ମିଳିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ସାଧାରଣ ରହିବ ଏବଂ ଆଜି ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ କାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିଛି ଖରାପ ରହିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଦିନଯାକ ଆପଣ ଉତ୍ସାହୀ ଜଣାଯିବେ। ଅତିରିକ୍ତ ଊର୍ଜାର ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ହାତକୁ ନେବେ ସେଥିରେ ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ହିଁ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ। ପରିଶ୍ରମୀ ହେବେ। ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟମାନ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବେ। ଆଶା କରୁଥିବା ଦିଗରୁ ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ। ମହିଳାମାନେ ଗୃହ ନିପୁଣ ହେବେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ବୀମା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଶୁଭଙ୍କର ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆଜି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା, ପିଲାଙ୍କ କୃତିତ୍ୱ, କଳା, ସାହିତ୍ୟ ଆଦିରୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଭୃତି ସୁଖଦ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଓ ବୃତ୍ତିଗତ ଧନ୍ଦାରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଘର ପାଇଁ ଅଳଙ୍କାର ଓ
ଔଷଧପତ୍ର ଓ ସୌଖିନୀ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଫଳବତୀ ହେବ। ଆପଣ ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ଉର୍ଜାବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। କୌଣସି କାମରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶାଠୁ ଅଧିକ ଧନଲାଭ ହେବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ଜୀବନରେ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନାରେ ରୁହନ୍ତୁ। କାମ କରିବା ସହଜ ହେବ। ନୂଆ କାମ କରିବାକୁ ଥିଲେ ବଡ଼ଙ୍କ ଅନୁମତି ନେଇ କରନ୍ତୁ। ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାମ ହାସଲ କରିବେ। ଏବଂ ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିଛି ପୁରାତନ ରୋଗର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ, ତ ଯେତେ ବି ଛୋଟିଆ ରୋଗଟି ହେଲେ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବରଗଛର ମୂଳରେ କ୍ଷୀର ଢାଳିବା ପରେ କ୍ଷୀର ଓ ଓଦା ମାଟିର ତିଳକ ମଥାରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବିଳାସ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରି ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ପରିମାଣ କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମାନସିକ ଅବସାଦ ଯୋଗୁଁ କୌଣସି କାମ ଉତ୍ସାହପ୍ରଦ ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ଆଜି ହାତକୁ ନେବେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାରେ ବିଳମ୍ବ ଦେଖାଦେବ। ତେବେ ଯାହା ବି ହେଉ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ କାମ ହୋଇଯିବ। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକ୍ରିୟତା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଘରଠାରୁ ଦୂରରେ ରହୁଥିବା ଛାତ୍ରାବାସରେ ରହୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିଳାମିଶାପୂର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ଅଯଥା ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ନାହିଁ ତ କିଛି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ପରାମର୍ଶ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ହେବେ। ଆୟକୁ ଚାହିଁ ବ୍ୟୟ କରିବେ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମଣିବେ। କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ମାନେ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ତେବେ ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ କିଛି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଜମିଜମା କଥା, ସରକାରୀ କାମ, ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ବନ୍ଧୁମିଳନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ସତର୍କତାର ସହିତ କାମ କରିବା ଭଲ। ତେବେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରୁ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ଭଲ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଜୀବିକା ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନୂଆ ଚେତନାର ସଞ୍ଚାର ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କିଛି ବାଧା ଉପୁଜିପାରେ ଏବଂ କିଛି ଦିଗରୁ ସୁଫଳ ପାଇବା ସହ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ମାଙ୍କଡ଼କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମା ଓ ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ରୁମାଲ କିମ୍ବା ଲାଲ ରଙ୍ଗର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦିନଯାକ ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ବଜାୟ ରହିବ ଓ ଆଜି ଆପଣ ଉର୍ଜାବାନ ରହିବେ। ଆଜି ଆପଣ ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଅଧିକତର କାମ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ସଙ୍ଗୀତକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ମିଳିବ। ମନରେ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ଉଦୟ ହେବ। ସାର୍ବଜନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଭାଗିତା କରିବେ। ଚାକିରିଜୀବୀଙ୍କୁ ଭଲ ଖବର ମିଳିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। କାରୋବାରରେ କିଛି ଲୋକ ସହାୟକ ହେବେ। ଛାତ୍ରଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ପୁରୁଣା ମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା ହେବ। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକ୍ରିୟତା ବଢ଼ିପାରେ। ସରକାରୀ ଚାକିରିଆଙ୍କୁ ଆଜି ଅଧିକ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଆଜି ଆପଣ ଉର୍ଜାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବେ। ଦୟାଶୀଳ ହେବେ। ପର ଉପକାର କରି ଆତ୍ମଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ଉଦାର ଚିତ୍ତ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନ ରହିବେ। ଆୟକୁ ଚାହିଁ ବ୍ୟୟ କରିବେ। ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି କୃତିତ୍ୱରେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ସକାଶେ କିଛି ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ କିଛି କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାଣିଶୁଣି ମଧ୍ୟ ନୀରବ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ପୁରୁଣା କଥାକୁ ବେଶୀ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ହେବନି। ଅପରାହ୍ନରେ କିଛି ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା କାରଣରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାକୁ ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଭଲ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ମାନି ଚଳିବେ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଯଦି କିନ୍ନର ନ ମିଳନ୍ତି ତ କୌଣସି ବି ଦୁଃଖୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଓ ଚୁଡ଼ି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଅପରିଷ୍କାର ବସ୍ତ୍ର ଯାହାକି ଧୁଆ ହୋଇନଥିବ ସେପରି ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କୌଣସି ମିତ୍ର ସହାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସ୍ତର ଉଚ୍ଚ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ଉର୍ଜାବାନ ରହିବେ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ। ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ସରକାରୀ ଚାକିରିଆଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଉତ୍ତମ। ଆତ୍ମୀୟ ସୃଜନ ତଥା ବନ୍ଧୁବର୍ଗଙ୍କ ସହାନୁଭୂତି ଯୋଗୁଁ କର୍ମମୁଖର ହେବେ ଏବଂ ନିଜର ପରିସରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବେ। ପରିସ୍ଥିତି ବଶତଃ
घर काम छाड़ी बाहर काम बेसी समय कटाइबे। सहकर्मी माने निजर फायदा हासिल करने लगी मन बढ़ाई पारती। आर्थिक स्थिति स्वच्छल रहिबो, स्वास्थ्य भल रहिबो, स्वास्थ्यगत सचेतनतार आवश्यकता नहीं। छात्र छात्री माने गुरुजन को उपदेश मानि चलिबे। छात्र छात्री मानक लगी दिनटी अत्यंत ही शुभ सब्यस्त हेबो। शारीरिक सुस्थता फेरी पाइबे। कार्यालय रे उपरिस्थ अधिकारी विचार विमर्श करी कार्यमन संपादन करिवे। आय स्थिर रहिबो। कवि और लेखक माने सरकारी स्तर में सम्मानित हेबे। जमीबाड़ी संपर्कित झमेलार परिसमाप्ति घटिबो। पूजा उपकरण व्यवसायी माने भल लाभ पाइबे। आईन अदालत, सामूहिक कार्य, संगठन, टेक्निकल संबंधित कार्य, लौह संबंधित व्यवसाय रे सुफल पाइबे। आज आपण निजर कार्यकुशलता वृद्धि करिवार रहिछि। साहित्य, संगीत, कला, क्रीड़ा और चलचित्र रे सुनाम अर्जन करिवे। आशा और विश्वास सहित काम करि चलंतु। साहाय्य सहयोगर अभाव रहिबो नाही। किंतु केतेक दीर्घमियादी योजना फसर फाटिଯିବା कारणरू सामयिक मन भल रही न पारे। आज किछि हठात परिस्थिति पड़ी खर्चांत हेबार संभावना रही, किंतु कर्मक्षेत्र और पारिवारिक जीवन प्रीतिपद रहिबो। तो आज दिनटी आपण शुभमय करने आज आप तंबार कौन गोटे छोटिया जिनसटे किणिक घर को आणतु और से गोटे कोणाटी कर बही जाऊा जलराशि प्रवाहित कर दिंतु। याद्वारा आपणकर ग्रह बाधा सब दूर हेबो। एवं आज आप अपजस होला भली कौन कार्य करंतु नाही। यह आपण शुभ सब्यस्त हेबो। एबे आसंतु धनुराशि विषय जानिबा। किछि खास काम आपन को सुफल मिलिबो। कर्तृपक्षठारु सकारात्मक सूचना मिल पारे। लव लाइफ दिनटी भल। आपनकर दिनटी खुशी कटिबो। चाकरी व्यवसाय रे आशाजनक फल पाइबे। घरोई काम समाप्त करिबारे सफल रहिबे। आपनकर उन्नतिर नुआ रास्ता खोलिबो। निज लक्ष्य रे नुआ योजना प्रस्तुत करि पारंती। छात्रों को शिक्षकों को पूरा सहयोग मिलिबो। किंतु किछि साधारण कथारे प्रिय व्यक्तिटी सह संपर्क हानि जोगु चिंता प्रकट करि पारंती। किंतु जहाँ भी हेउ पारिवारिक अशांति को दूरेबारे समर्थ हेबे एवं सामाजिक स्तर रे दक्षता भित्तिक प्रशंसित होई पारंती। किंतु आज जो भी यात्रा करिवे लक्ष्य स्थल रे किछिटा हैरान हरकत हेबाकु पड़ी पारे। तो आज संपूर्ण दिनटी आपनको पई मिलामिशापूर्ण ही रहिबो एवं ता सहित आज आपण प्रत्येक कार्य को सतर्कतापूर्ण करिवार अछि। शारीरिक अस्वस्थता जोगु मन विरक्तिकर रहिबो। कर्मक्षेत्र रे कार्य विलंब हेबो और आपण उदासीन रहिबे। आय बाधाप्राप्त हेबो। पारिवारिक जीवन निराडंबर रहिबो। पड़ोशी सह संपर्क रे किछि तिक्तता देखा दे पारे। व्यापार वाणिज्य रे लाभ आशाठारु कम हेबो। बारंबार चेष्टा कले मध्य प्रत्येक काम प्रतिबंधक मध्य अटक रही पारे। एणे अपेक्षा करने को कही बंधु को न पाई व्यस्त हो पड़े। तेबे आनुष्ठानिक काम सम्मान लाभ और पदमर्यादा वृद्धि पाइब। आज आप ऊर्जावान रहिबे। जो भी कार्य को हाथ को नेबे ताहाकु सफलतार सहित संपन्न करिवे। किछि खास काम आपन को सुफल मिलिबो। आज आप ऊर्जावान रहिबे। जो भी कार्य को हाथ को नेबे ताहाकु सफलतार सहित संपन्न करिवे। तो आज दिनटी को आपन शुभमय करने आज आप केशर तिलक मथारे धारण करंतु एवं ता सहित आज आप काहारी प्रति भी ईर्ष्या मनोभाव रखंतु नाही किंबा पर चर्चा और पर निंदा करंतु नाही। यह आपन अत्यंत ही शुभ सब्यस्त हेबो। एबे आसंतु मकर राशि विषय जानिबा। प्रत्येक घटना को संदेह दृष्टि देखिबा सह कार्य व्यस्त रही पारंती। छात्रंकर लेखापढ़ा प्रति आग्रह बढ़िबो। वैवाहिक जीवन प्रीतिमय रहिबो। किछि खास काम आपन को सुफल मिलिबो। आर्थिक स्थिति मजबूत रहिबो। व्यवसायर विस्तार लगी योजना करि पारंती। मनर इच्छा पूरा हेबो। कौनसी मित्र अचानक आपण घर को आसबे। व्यापारी को आयर नुआ स्रोत प्राप्त हेबो। प्रशासन, साहित्य, सांबादिकता, वाणिज्य और व्यवसाय रे प्रतिद्वंदिता बढ़िबो। तेबे सामाजिक स्थिति सह अर्थनैतिक अभिवृद्धि घटिबा कारणरू मन प्रफुल्ल रहिबो। आज आपण ऊर्जावान रहिबे। जो भी कार्य को हाथ को नेबे ताहाकु सफलतार सहित संपन्न करिवे। किछि खास काम आपन को सुफल मिलिबो। कर्तृपक्षठारु सकारात्मक सूचना मिल पारे। लव लाइफ दिनटी भल। छात्र छात्री माने पठन प्रिय रहिबे। शरीर सुस्थ और मन प्रसन्न रहिबो। समयानुवर्ती होई समस्त कार्य संपादन करिवे। आय मध्यम धारण रहिबो। अपराह्न रे बंधु मिलन संघ को भोजन प्राप्त हेबो। सुस्वादु भोजन प्राप्त करिवे। पारिवारिक जीवन रे परस्पर प्रति स्नेह ममता अतुट रहिबो। आपण ठीक समय ठीक निष्पत्ति नहीं प्रशंसित हेबे। प्रत्येक क्षेत्र में प्रतिबंधक को दृढ़तार सहित सम्मुखीन हो काम हासिल करेंगे। निकटस्थ पाख पड़ोशी मैंने आपंठार किसी सहायता आशा करिपारंती। संगीत, कला, साहित्य और क्रीड़ा क्षेत्र में सामान्य समस्या देखा दे पारे।
किंतु सामाजिक स्थिति सह अर्थनैतिक अभिवृद्धि घटिबा कारणरू मन प्रफुल्ल रहिब। कौनसी बंधुଙ୍କ द्वारा प्रतारित होई पारंती जो कारणरू आपनकर कामटी अपूर्ण रहिजिब। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप किसी क्षीर किंबा क्षीर प्रस्तुत कौन खाद्य पदार्थ छोट पिला मानक बांटतु एवं आज आप निजर भविष्य योजना क्या भी कहतु ना। यह आपण अत्यंत ही शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु कुंभ राशि विषय जाना। जीवन साथी को देथिबा कथा पूरा करेंगे। विद्यार्थी को अतिशीघ्र सफलता मिल। आपण मन में नुआ नुआ विचार आसब। निज कम निजे फैसला कर संतुष्ट हेबे। ऑफिस रे वरिष्ठों साहाय्य पाइबे। सभा समिति किंबा ऑफिशियल आलोचना परिसर रे बंधुं जुक्ति को ग्रहण करने को बाध्य हेबे। व्यवसाय परिवहन शिल्प रे क्षतिर भरण करने सकाशे चेष्टा करेंगे। समस्या अपरिवर्तित रही सामयिक भाव में किछिटा लाघव होबार अनुभव करेंगे। निर्दिष्ट व्यक्ति खोज खबर नूतन चुक्तिपत्र स्वाक्षर और नूतन स्थान को यात्रा करिपारंती। जोगाण कारबार और परिवहन पर विशेष असुविधा हेब नाही। बंधु गहन रे आज अधिकांश समय आलाप आलोचना मध्य कटाई पारंती। पारिवारिक स्थिति सुदृढ़ हेब। राजनीति क्षेत्र में सहकर्मी सह विवाद दूर होइजिब। कर्मक्षेत्र सहज सरल और शांतिप्रद रहिब। रोजगार मध्यम धरण रहिब। विद्यार्थी माने उच्च अभिलाषी हेबे। पड़ोशी सह सुसंपर्क बजाय रहिब। मंगलजनक कार्य जेपरि गृह उपयोगी प्लॉट विद्युत व्यवसाय और मृत्तिका संबंधित कार्य आज दिनटी अत्यंत शुभ। आज आप ऊर्जावान रहिबे। जो भी कार्य को हाथ को नेबे ताहाकु सफलतार सहित संपन्न करेंगे। किसी खास काम आपको सुफल मिल। कर्तृपक्षों सकारात्मक सूचना मिल पारे। लव लाइफ दिनटी भल। छात्र छात्री मैंने पठन प्रिय रे। परिवार स्थिति ठीक रपर काम सहजरे संपन्न हो। आर्थिक स्थिति मजबूत कारोबार रे परिवर्तन आने लगी चेष्टा करी सफल हेबे। तो आज दिनटी को शुभमय करने आज आप मीठा रुष्टि प्रस्तुत कर एवं क्षीर सहित कौन सी गोटे कला कुकुर को यह खाइबा दिंतु एवं आज आप कहार भी मिछ प्रतिश्रुति दिंतु ना। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु मीन राशि विषय जाना। भ्रमण हेतुक क्लांति अनुभव करिपारंती। आज यात्रा और मांगलिक काम खुशी रहिबे। व्यवसाय लाभ मिल। सकारात्मक भावना और ऊर्जा को प्रयोग करंतु। महिला बंधुओं माध्यम आपणकर काम संपन्न हेब। व्यापार रे अचानक धन लाभर संभावना बनुअछि। छात्रों को परिश्रमर फल निश्चय मिल। कौन सी काम लगी आपण मन में नुआ विचार आसब। राजनीति रे लाभ पाइबार सुजोग मिल। परिवार रे लगी रही समस्या मानकर समाधान करिबारे सफल रहिबे। मात्र निज अवहेलारू अन्य बाटरे व्यय हेबा आशंका देखादेव। आय और व्यय समान रहिब। विद्यार्थी माने पढ़ापढ़ी को गुरुत्व देवे। राजनीति रे महिला माने सक्रिय रहिबे। बैंक और बीमा कर्मचारी दिनटी अत्यंत ही शुभ सब्यस्त हेब। दिनटी आपन मंगलमय सब्यस्त हेब। मन पवित्र और निर्मल रहिब। सेवा पूजा रे मनोनिवेश करिवे। परिश्रमी हेबे। कर्मक्षेत्र रे उपरिस्थ अधिकारी प्रशंसा भाजन हेबे। विभिन्न पारिवारिक समस्या को नहीं निजे असुविधा भितर चलुथिले मध्य बंधुं काम यथासाध्य साहाय्य करिवे। कवि और लेखक माने सरकारी स्तर में सम्मानित हेबे। जमीबाड़ी संपर्कित झमेलार परिसमाप्ति घटिब। पूजा उपकरण व्यवसायी माने भल लाभ पाइबे। आईन अदालत सामूहिक कार्य संगठन टेक्निकल संबंधित कार्य लौह संबंधित व्यवसाय रे सुफल पाइबे। व्यवसाय परिवहन सभा समिति और प्रशासनिक क्षेत्र में समस्या समाधान हो। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप जदि आपणकर गृह को कई व्यक्ति आसती तो तांको क्षीर किंबा क्षीर प्रस्तुत किसी खाद्य पदार्थ खाइबा दिंतु एवं आज आपण कहार मनरे भी कष्ट होला भली शब्द कहतु ना और क्रोध करतु ना। यह आपण अत्यंत ही शुभ सब्यस्त हो।